Terima kasih korang dah klik video ni. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sebab subscribe tu free je. Free je. Ingat, jangan lupa tekan tombol subscribe. Tak rugilah kalau korang tekan tombol subscribe. Selamat menonton. Enjoy. Yang paling penting sekali korang jangan lupa subscribe. Korang jangan lupa like atau komen sekali. Dan yang paling penting sekali korang jangan lupa subscribe.